Usan kagubot diri? Ay. Grabe. Boss, murder dahil kung sa kakuan boss, bugnaw nga limnon boss, kay grabe kainit sa panahon kon boss, kana boss, unsa man na boss, imong gibutang boss, unsa na oil boss? Kana unsa na, Milo, unsa man na? Iced tea siguro na, tingog-tingog po da boss. Problemi na boss ba, kay tagbog yung tani kay Pritinita. Sige, pag gumana na boss, patang nag-ice boss, balo na ka na boss ba? Sama na boss? Gatas. Ala boss, murag makadumdum ko sa una boss, kana manghihimi sa ambar kada boss, pataasa man naghihi boss. Kanya puno na ang lata sa kanang sardinas. Yawa ni boss eh. Ala humana ka pingihi boss. So nagusik-usik na maggatas boss. Sayang ra ba kayo na boss? Mahal ba kayong kilo sa gatas? Kung saan na? Ice. Nya, pag gumana ice. Sayang nga po na boss. Nang huwad naman na boss. Ayun na butag guys boss. Puno naman na kain na. Saan na boss yung butang boss? Lata man na sa Pepsi. Saan may gamitan na boss? Kanong grabe boss, biliban ako ni mo boss oy. Di ako believe ni mo boss, grabe good boss. Mauna na boss. Sige daw. Straw. Wa pa naman boss. Sumunod ako order boss ha. Sige. Marang makalipong man ni boss ba? Kailangan gani dok boss kana patuyok-tuyok na pod boss. Hilig kay patuyok-tuyok boss ba? Kapuya sa dana boss oy. Pwede na maunta na ka ng panunda, ana-anaon na boss. Nga kailangan naman na boss. Sayang nga pila pod ka na boss. Kada usa, hago pod kayo na boss oy. Dugay kayong kwarta dia boss. Kailangan naman inaon boss? Alkansi ka sa oras boss ba? Nya pila ra ng baligana tag 50 or 20. Yes. Ang imong pag-itsa-itsa perting gaghana. Sige. Kumana na boss, oy, pareha ra magyapon naglasa boss. Naday mao sa boss. Kung imong itsa-itsa na, mausab na yung lasa na. Usik na boss ba? Usan lang boss, sige magbuhat lang ko dire boss. Okay Kapoy na ka boss no? Pag dumara mo yung energy ba? Okay. Mana boss, mana. Nakaparang bayad namin, nadali mi boss pa, mabiyan namin sa bus. Sige, pila ni tanan? 200. Bayad.